So at this moment po, we're going to proceed with our next game. Gutom na ba kayo? Ay, hindi pa. Okay, kasi busog na busog kayo doon sa, ano no, sa pika-pika. Pero ayun yung mga pika-pika, marag-urot na sa mga patay gutom sa gawas. Naurot na? Naapa, nabilin? Okay. Ang nakakaon ng pika-pika sa gawas, di mo makasulod ha. Kung tao lang nasa sulod, ang pwede makakaon ng ni Karol. Okay? Let's proceed to our next game. Sir, ha? Okay. I need volunteers for this game. Okay? By pair. Okay? By pares. Okay? Who wants first pair? I need to kanang lipuranan. Good. Okay. Lipuranan lang, dua ka buok. Okay. Okay, itong isa. Okay. Volunteers. Okay, sadira. Okay na, dua-dua lang. Okay. Kasunod, next pair na po sunod. Okay. The name of the game is Pinoy Henyo. Okay. I need one microphone. No coaching from the audience, ha? No coaching from the audience. Kasama. So, ikaw ang magbuka, ikaw ang Hello. Okay. Ready na? Timer, Grace. Timer. Where is Grace? Ha? Okay lang sounds. Okay. Grace. Timer tayo. Okay. Timer. Cellphone. Cellphone. This is only 2 minutes. Okay? Ano lang ang sagot mo ha? Oo. Hindi. Ikaw mag-answer. Ay, ikaw mag-hula. Okay. Sa iyo mo lang yan ang kuwan. Okay. Okay. Ikaw ang mag-ano. Oo. Hindi. Pwede. Okay. 2 minutes lang. Okay na? 2 minutes. Start, okay? Our first category. Okay, yan. Shhh. Alam nga, kung makita mo, sumbong din mo eh. Okay. Ready, set, go! Ay. Tao, dili. Hayop, dili. Bagay. Oh. Ginagamit ng tao. Oh. Sinusuot. Dili. Tinatapon. Dili. Nawawala. Isang gamit lang, tapos mawala. Oh. Paputok. Dili. Fireworks. Dili. Gel. Dili. Shampoo. Dili. Sabon. Dili. Ginagamit sa katawan. Pwede. Ulo. Dili. Kamot. Dili. Tiin. Dili. Ginagamit sa lawas. Dili. Ginagamit sa hayop. Sa alaga. Dili. Sa jowa. Dili. Ginagamit ng ano mga tao, di ba?
Isang gamit lang. Isa lang kagamit. Ballpen. Bracelet, dili. Basta na, liquid, solid. Dili. Dili solid? Ah, 15 minutes. sir, pasto sir! 9, 8, 7, 6, Paster. 5, 4, wala. Okay, the correct answer is Christmas bonus. Okay? Mga bobo. Okay, next. Okay, next. Okay. Pwede. Ay, oo. Country. Oh. Sa North America. Pwede. Sa North America. United States of America. Hindi. Sa North America. Pwede. Antarctica. Oo, pwede. Pwede. North Pole. Congratulations ang tatalino ng mga taga-SPI College. Okay? Okay, next, volunteer. Next, volunteer. Sino pa matalino dyan? Okay, ayan. Anong school? IDDU, di ba? Make sure na mas bright mo sa STI, ha? Okay. Category. This is the category. Ready, set, go! Hindi. Oo. Oo. Hindi. Reindeer? Hindi. Board? Hindi. Makita sa Pilipinas, Hindi. Europe, Pwede. Europe. Deer, pig, Hindi. mabuhok, Oo. cow, Hindi. Pwede. pwede. May sumay, wala. Hindi. Wala. Goat, Pwede. pwede. Reindeer, Hindi. Hindi. Mag-name ka naman, hayop. Maraming hayop dito, oh! giraffe, Pwede. geese, Hindi. Naatin sa sulod! Naatin sa sulod! sirip,
no? 4, 3, 2, 1. Zebra. Sa sunod, naka-strike. Ito, Wala kitaan na, naka-strike. Zebra. Okay. One last pair. Okay. Last. One last. Okay. Ayan. Kung kanina SCI, and then after that LDU, hindi nakasagot. Ito naman from Erineu. Bata o nanay, so PTA meeting. Parents of yung okay? Here's